ও ননদি শিরাওয়ালি এলো বাড়িতে, শিরাওয়ালি এলো বাড়িতে, ও ননদি শিরাওয়ালি এলো বাড়িতে। সবাই মিলে বলবে হরি बोल। भैया जरा सी माइनर काजलदार के लिए। हाँ एक नाचने वाला सी माइनर। ও আমার এই হরিনাম, ও আমার এই হরিনাম যাবে সেদিন সাথে গো, সাথে গো। আমি হেলে দুলে, আমি দুলে হেলে, আমি हेले दुले जाओ ससुर घाटे। चलिए काजल बोले इसने नहीं, तो चलिए एक नाचने वाला बोलो, है ना। और कहना है क्या भैया थोड़ा सा जी में चलिएगा, दादा 11 में नहीं नाचेंगे।